Ayan, ma'am. Ito din yung hulugan. Ma'am, ganito lang po yung payment sa Salmon, ma'am. So, click nyo lang po yung Salmon, ma'am. Tapos, type nyo na yung password nyo, ma'am. Yung password po ni Ma'am Arlene, ma'am, 4 na 0 yun, ma'am, ha? Pero ito, iba po ito. Tapos, ma'am, pag po magpe-payment, ma'am, kiklik nyo lang po yung amount. Tapos, go to payment, ma'am. Tapos, payment method, i-click nyo lang po yung 7-Eleven, ma'am. Tapos, proceed to pay. Tapos, yan ma'am, papascan nyo na po sa 7-Eleven yun mismo dun sa counter. Ma'am, hindi po kayo gagamit ng click machine, ma'am, ha? Bali, re-recta po kayo sa counter. If ever na pag-payment na po kayo, ma'am, bali, scan lang po nila yan. If ever na pag-payment na po kayo, ma'am, close nyo lang po, ma'am. So, check nyo po, ma'am, kung nahulog po yung payment nyo, ma'am. So, may lalagay po na kung ano, paid. So, katulad po nito. Ayan, so, good payer si, ano... So, ayan po ma'am, ganun lang po siya kadali ma'am. If ever may question ma'am, chat nyo lang po ulit ako ma'am.